Hi ka, Joy. Hi guys! Ito na tayo. Pavilion! Wala lang ang pizza. Meron? Marami ko dyan. Say hi! Pavilion! Yan yung parang sikat na ilang tumatawid, Joy. Ayan. Ayan. Yun yung bukit. Etong haba na to. Yan yung bukit din. Yan tayo mag-alan. Ito yan. Tingnan mo natin parang sa Tokyo raw yan. Yun yung pills nila dyan yung iba. Nag-video dyan. Naglahat tumatawid. Mga luxury yung brand, no? Yan yung gitna ng pavilion. Sa ating na may ano? Nasaan na yun? Nasaan din? Let's go! Iniwan na kayo ng dala, oh. Check ka muna ang bag-big. Sale. Sale. Baka sale yung gusto mo. Pero ano yun, dinosaur, oh. Pagod na agad, di pa naglalakad si Martha. Say hi to Panda. Chinelas. Picture kayo, gusto mo? Picture kayo din. Ayun na, yung red daw. Ano ba naman kayo? Nag-away na naman. Martha, hello. Nada pa. Hello! Yan pala gusto nyo, mga ganyan, ha? Bye-bye ka na, bye-bye! Bye-bye ka na sa ano, sa bye-bye! Thank you! Hawakan niya. Hello, nyang-nyang! Thank you! Bye-bye! Say thank you! Hello. Halan Naror nga pala to, B. Mami. Una kayo, pipicture ako kayo.
Marta, tingin dito. Hello. Galing, no? At si Boy. Patingin maulo. Cereal prawn. Yang chow rice. Stingray. Sambal. Salted Hindi egg. naman. Hintay pa namin ang salted egg, squid at satay. Gutom na. Hindi yan. Gutom na. Yun yung Ah, ipaganyan satay. mo mga kasama mo para makamang i-grade. Marami ka sa video, nagagalit. Kain na na. Satay, cereal prawn, salted egg squid, salted egg shrimp, at stingray. Sayang napunta lang sa balat. No? Gusto ng squid? Ayaw ko. Gusto ba kayo? Ano ba yung tanghulo? Ano yun? Ano yung tanghulo? Yung fruits na may sugar. Yung parang crunchy. Oh, yung crunchy Saan na yun nabibili? Mamaya pag Di ba nga sinabi mo pa nung Bili ka, Jai? Hindi, depende kung anong fruits. Ayan, yung manggang yung maasim. Maasim, maanghang na maasim. Jelly na lang daw si Martha. Kulay. Chocolate daw siya, ano? Tanghulo. Chocolate ang hulo. Chocolate ang hulo? Wala naman sugar lang. Oo nga. Jelly mo lang pala yan, ha? Masumura dun din din. Nananggal na. Tingnan mo, tumitigas din sa anelo. Tingnan mo yung gagawin mo. Yan yung kinakain ng dalawang bata kanina. Yan na lang kayo. Yun na lang kay Kenneth. Ganon din sa'yo. Chocolate daw siya. Jelly daw to, jelly. Okay, nasa may jelly. Ayun, jelly. Ayun lang. Strawberry, kunin mo na. Hindi masarap yun. Oh, wag ka na bumaba, Haro. Mas mahal yung strawberry. Masarap, Marta. Ano kaya lasa? Ano naman yan, chocolate strawberry lang pala. Hindi na yung ano, tanghulo, eto talaga. Tanggulo. Yung tanghulo, eto yung may fruits. Tabi mo muna. Ano, let's go na. Ano magkano ba sila? Ewan ko ba. Computin mo, 13, 13, 26, 39. 34, tama. Bye-bye. Thank you. Go, go.
Oops, Marta. Okay lang. Huwag kang tumakbo kasi. Ayan na, kukuha si Aro. Ano, ayun dun sa... Ayun yung malapit. Oh. Ay, ayun yung ganda. Go. Ay, Bibo ka biglang Dali mo, 4, ubos 5, na yung click. mo. Sana makita. Kumakaldag nga. No more. Alam na gets mo, Martinella? Paano daw? Ano, pag ikaw na-shoot doon ng 1 ball, magka-5 point ka. Try mo, go. Huh? Ano gusto mong laruin? Bigyan nyo to si Arupa. Hindi tayo. Marunong hanap. Hindi. Oh, go. No more, hirap yan. Click mong matagal ah. Matagal. Ay, ba't ganun? Wala. Oh, sorry. You cannot press the double time. Only one time. Again? Ah, only one time. You get. Ah, okay. Thank you, bro. Sorry. Una. Wait lang. One time lang daw i-press. Yun. Uy. Ilan yan nila? Uy. 4. Only one round. Okay, you can play more. How many balls Only one more. It can be like, Only one more. You can play. Play ka pa daw. You can still play para maipon mo daw yung points. Is it like that? 1 ball, 5 point. Ayun o, meron na alagay Oo na. nga, isa pa. Is it like that? Sa iba naman, ito naman. Oh. Accumulated points. Yeah. Ito pa, accumulated points. At collect na, accumulated niya na. Later you can change also the two. Oo nga. Go. Pwede ka pa makamuha. Bilisan mo na, bigyan mo sila aro. Para makaipon ka. Ito, Nela, ito 20 points lang oh. Makakaaganto kayo. Oh, wala. Thank you, bro. Go. Shoot. Uy, huwag mo pindutin agad. Si Aro naman. Wala na. Last na. Tigilisa na lang kami. Hulog mo. Wait, later. Oh, flick mo. Meron ba? Wala. Malas. Ayoko na to. Dito na lang. Parang doon na lang mas may chance ka doon sa kabila na. Ito. Oo. Go! Yay, dami. Uyun. Nice. Uy, nalaglag. Go! Okay, so 15 pa lang. Wala na, no more? No more. Oh. Finish. Ayun. Ayun, boom. Ganun ba? Oo. Pakita ngayon na panalunan mo. Wow. Go, play na ulit. Ay, Spider-Man din. Bigyan mo. Si ate na lang para... Round 2 pa. Yun, dami. Yun, uy, wag kang pumalaw. Shoot. Wala. Ikaw, oh, Marta. Sige na, okay na yan, bro. Dami yan. Naayos. Yun. Shoot na. Shoot. Wala na shoot talaga. Magkaparehas kami. Wow. Yes! Take a photo. 1, 2. Ikaw, tingnan mo. Okay, thank you. Thank you, bro. Ito, Lalo na nagawin ko. bibili ko na lang yan laruan doon sa labas. Uwi mo na raw yan si Suneo. Aro, yan na raw si Suneo. Uwi mo na yan. Lagay mo sa bahay.
Pinapanood mo ba yan si Suneo? Ay, araw yan ha? Mama, ka na mag-vlog ka pindutin mo. Wala. Doon tayo sa isa. Ay, hindi na dyan. Naglag. Shoot, shoot. Yeah, yeah, yeah. Oh! Ayos mo, B. Yan. Shoot naman yan. Ayan. Pucha nga. Go, go. Uy, sa kanya lahat. Tingnan ko isa. Ayan. Yung mama yun. Go. Oh, mamaya niya na pindutin. Go. Pindot na. Dami yan. Uy. Uy, yun. Shoot. Walang nag-shoot. Ba't ganun? Para makakuha lang si Aro. Kahit tatlo lang. Para pala. Kahit ano lang, Lord. Go. Game. Please. Dami yan. Oh. Pugs. Shoot mo na. Yeah, 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 yeah. Turo daw. Anong gusto mo? Ayun, minion, no? Minion, no? Keychain na lang din. Ayun ang minion, no? Keychain na lang. Minion, naro, minion, no? Please, minion. You want this? This, oh. This? This. You want? This one no good. This one have sound. Ah, may sound. Okay? Sudah. Thank you, bro. Take a picture. Show me your gifts. Like this. Yes. Okay. Smile. Smile. 1, 2, 3.